Hey, Jillo, open the gate. Jillo, give me my phone. Hello, Mr. Panda. Assalamu alaikum. পান্ডা ভাই, সৌদি আরব থেকে শেখ মিরাজ ফোন দিছে। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মিস্টার পান্ডা, আপনার কাছে কি পাওয়া যাবে নতুন আমদানি করা সান্ডা? হ্যালো, কয় পিস লাগবে সান্ডা? কয় টন? জিল্লু, পান্ডা ভাই বলছে কয় টন সান্ডা লাগবে। তখন আমরা যদি বেশি করে সান্ডা আনি তাহলে কিন্তু আমাদের বিজনেসের জন্য ভালো হবে। তখন কি করা যায়? কফিল, আপনার যা ভালো লাগে আপনি তাই করেন। চলেন পান্ডা ভাইয়ের সাথে কথা বলে চলেন আমরা বাংলাদেশে যাই। আচ্ছা জিল্লু, তাহলে আমি পান্ডা ভাইকে বলে দেখি কি বলে, ঠিক আছে? জি। পান্ডা ভাই, আমি আপনার বাংলাদেশে আসতে চাই, আপনি কি আমাকে আমন্ত্রণ করতে চান? জি শেখ মিরাজ, আপনি বাংলাদেশে আসতে যাচ্ছেন? অবশ্যই, আপনি আসেন। ইয়া আল্লাহ হাবিবি, জিল্লু হেলিকপ্টার নিয়ে আয়। আপনার হেলিকপ্টার রেডি আছে কফিল স্যার? ইয়া হাবিবি, কাম টু বাংলাদেশ। উস্তাদ, আপনি একা একাই বিড়ি খান, আমাকে তো একটু দেন না। এই তুই বিড়ি খাবি, তোর বিড়ি খাওয়া বয়স হয়েছে নাকি? উস্তাদ, আপনি যে ঝরে হাঁকেন, এটা কিন্তু শেখ মিরাজ আসলে আমি সব বলে দেবো। ভাই তুই বিড়িটা ধর, আরে ফোনটা ধর। যা হবার হয়েছে, চল শেখ মিরাজ আসছে, ওকে নিয়ে আইনগে। হাবিবি, কাম টু বাংলাদেশ। আল্লাহ হাবিবি। हबीबी, आपका आने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो हुआ? नहीं प्रॉब्लम हुआ। हबीबी, आपको कितना चाहिए संडा? आपके बहुत बढ़िया साना चाहिए मेरे को। या बड़ा बड़ा संडा है मेरे पास। या बड़ा बड़ा साना। उधर 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 मेरे को फार्म है, चलो जाना पड़ेगा, चलो। चलिए। या जूता खुल के रखना है। जूता खुला रखता मैंने? यूं जूता खुल के रखना है, इधर 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 खुल के रखना है। ठीक है। ये इधर से मेरे को जमिए इधर लाभना है मेरे को। ठीक है। या कम कम। पांडा ये क्या हुआ, मेरा पार्ट गया। ये पाट गया, कादा है, कादा में फंसा गया। और कादा तो किया है, कादा किया। माटी का पानी से तैरे होता है। सामने चलिए। पांडा साहब, आपका सांडा का फार्म कहाँ से? इधर से सर। चलिए चलिए चलिए। ये पूरी बागान आपकी हो? या अभी भी सांडा या भारपुर है, भारपुर सांडा है यहाँ पास। मेरे पास इतनी बड़ा बागान है, यहाँ में सांडा ओहो रोहो है। कितना चाहिए आपको बोलिए? सब कुछ सांडा मेरे को चाहिए। आइए। এই কাটা বিল্লা, এদিকে আয়, তোর সাথে কথা আছে অনেক, এদিকে আয়। জি পান্ডা ভাই বলেন। এই তোর সাথে কথা রে, এদিকে আয় তুই। বসি সৌদি আরবে সান্ডা মানে কি তো এটা জানিনি। ভাই আমি তো সান্ডা মান্ডা দিক চিনিনি। কাঁঠাল আছে, কাঁঠাল ধরি দেবো নাকি গভীলকে? হ্যাঁ দেন, তারা তো সৌদি আরব জানে না কিছু, দিয়ে দেন কাঁঠাল। এইটাই ঠান্ডা আমাদের। হ্যাঁ চলো কবিল, আসেন আমাদের ঠান্ডা বাগানে, আপনাকে স্বাগত। আসেন, এই যে আপনার ঠান্ডा। पांडा साहब ये तो सांडा नहीं है, ये क्या है? ये तो काठल है। ये काठल नहीं है, सांडा है। नहीं सांडा है। गुड बाय। गिल्लू क्यों धरो?
बांग्लादेशी का सब लोग गलती है। আমার উস্তাদকে মারলো, আমাকে দেখলো তো ছাড়বে না, খুব আমাকেও মার ফেলবে, আমি দৌড়ই।